Donc, bonjour mes amis, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir donc une petite application sur les lentilles minces. Alors les lentilles minces, donc le CJ هو هذا اللي قدام عيونكم. Donc le trajet d'un vaisseau de lumière renvoyé par la mer pénètre dans l'œil selon le schéma suivant. C'est bien. Alors les rayons هما هادو ديال هاد الفيسو اللي كنهضروا عليه, le vaisseau renvoyé par la mer. D'accord. Donc يمشيو لا لونتي هذه لونتي اللي عندنا في العين. سي بيان. دونك عندنا هاد الفيسو فيها 3 غايون كما كتشوفوا في الشيما qui sont parallèles. 3 rayons qui sont parallèles. Alors première question, donnez la nature de la lentille représentée sur contre. هاد لا لونتي هذه, فوالا هاد لا لونتي هذه مطلوب منك انك تقول لنا شنو هي لا ناتور ديالها. D'accord. Donc la nature ça veut dire ou la nature ولا نقولوا le type. Alors, on a deux types les lentilles, convergentes et divergentes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce schéma, ce symbole, cette lentille, symbolisé par ce symbole, où je vois convergente ou là, divergente. Selon le symbole, donc, on a divergente. Première chose. Deuxième chose, le fait que les rayons parallèles, les qui sont convergent. D'accord, convergent هذا le point هذا اللي كيتجمعوا. alors كيفاش ممكن نجاوبوا على السؤال؟ نقولوا selon le symbole. D'accord, selon le symbole et le fait que les rayons convergent. Le fait que le rayon converge, donc il s'agit d'une lentille, convergente. C'est bien. Alors pour deuxième question, citez un autre type de lentille et donnez son schéma de représentation. Donc on a deux types de lentilles, qui sont convergentes ou qui sont divergentes. Donc, lentille, deuxième type, lentille divergente. D'accord. Donc, schéma ديالو كيفاش كنشيماتيزيو العكس ديال هذا, donc يكون comme ça. يكون واحد donc une droite هكا verticale وكنديرو الفلاش هكا مقلوب. C'est bien, donc le symbole d'une lentille divergente. C'est bien. Alors pour la troisième question, donnez deux méthodes permettant de distinguer les deux types de lentilles. Donnez deux méthodes permettant de distinguer les deux types de lentilles. Donc pour 1-3, donc شفنا في الكور فقط حنا بحال كنذكروا دابا شويه بالدرس. Alors اول حاجه شفنا انه باغ كنميزو بيناتهم بلا فورم اللي عندهم. ديك لي لونتي كما شفنا في الدرس, اللي ما شافش الدرس يرجع للدرس, الدرس راه مهم. دونك راه كاين الفيديو اللي ديال الدرس ديال لي لونتي ماس, ومازال كاين دوزيام بارتي اللي غنشوفو فيها ليماج obtenue par une lentille mince convergente. C'est bien. دونك ولكن هاد الدرس ديال لي لونتي ماس راه هو اساسي ومهم بزاف باش تفهم الدرس اللي مور هذا. الوغ لي لونتي مانس لو كور غتلقاو له ليان ديالو كاينه في الديسكريبسيون تحت اللي بغا انه يطلع عليه. دونك مرحبا. الوغ بور الكيستيون ديالنا 1-3 قال لك دوني دو ميثود بيرميتون دو ديستانغي لي دو تيب دو لونتي. دونك باش نقدروا نميزوا جوج انواع. داكوغ. دونك بغيت نشيماتيزي لكم السؤال كيفاش داير. هو ان باغ اكزومبل عطاك بزاف ديال لي لونتي عطاهم لك في يدك, قال لك فوالا, قال لك ميز لي ولا كلاسيهم فين هو الكونفيرجونت وفين هو ديفيرجونت. داكوغ. الوغ انت شنو اول حاجه كديرها؟ باغ لوبسيرفاسيون ديال لا فورم ديالو. دونك اول حاجه كنديرو باغ بروميير ميثود باغ اوبسيرفاسيون هنا اوبسيرفاسيون de leur forme. هذه اول طريقه. دونك الطريقه شنو كنلاحظوا فيها؟
كنلاحظوا فيها ان لي لونتي ديفيرجونت رمزهم ال دي اون دي بور ديالها كي دايرين. دونك نتوما خصكم تبعوا معايا وتبقاو تجاوبوا دي بور كي دايرين بالنسبه ديفيرجون. ديفيرجون كيكون عندهم دي بور ايبي. سي بيان. اي دو سونتر mince ولا fin mince رقيقين. C'est bien. Et l'inverse. Donc l'inverse pour les lentilles. رمزهم LC. Donc les lentilles convergentes. Donc ça veut dire l'inverse, ça veut dire que les lentilles convergentes ont des bords minces, voilà, et des centres épais. C'est bien. La première méthode. Deuxième méthode, par l'observation de la déviation. Donc par l'observation ou par l'observation. Donc l'observation de quoi? De la déviation. De la déviation. De la déviation d'un vaisseau de lumière. D'un vaisseau de lumière. D'un vaisseau. Vaisseau de lumière. C'est bien. Alors, هنا بالنسبة ل LC اللي هو convergente. Convergente هو اللي عندنا هنا في هذا ليكزومبل اللي كنخدموا عليه دابا. Alors convergente شوفوا الديفياسيون ديال لي غايون اونترون اللي كيدخلوا في لا لونتي. دونك هاد لي غايون في الديفياسيون ديالهم كيتجمعوا في واحد النقطة كنسميهم convergente. Alors donc LC rond يعني rondé converge un vaisseau lumineux. Un vaisseau lumineux. Alors, par contre, donc, lentille divergente, donc lentille divergente, ronde divergent, un vaisseau lumineux. C'est bien. Alors, هنا بالنسبة للديفيرجون كيبانو بحال هكا. دونك انا نديرها كوم سا. دونك ملي كتدخل هاد لو غايون ليمينو من هنا دونك كديري بحال هكا كديفيرجا. سا فو دير انها كتبتعد. فوالا حتى هذا كيبتعد. سي بيان. الوغ غنكونو جاوبنا على كيسيون نيميرو 3. Voilà. Donc pour 2.1, attaque la valeur de la distance focale de la lentille est 2 cm. Faire apparaître cette distance focale sur le schéma. C'est bien. Donc هادشي هذا خصو تكونوا متبعين معايا وكتقيدوه. دونك غنمسحو باش تبقى لي سباس فين نكتب. C'est bien. Alors maintenant قال لك faire apparaître cette distance focale sur le schéma. دونك حنا شفنا في الدرس. دونك نعاودو نذكرو ملي كيكون عندنا دونك هاد الشيما خصنا نكونو كنعرفو لي برينسيبال كاركتيرستيك ديال لي لونتي اون جينيرال. لي لونتي اون جينيرال دونك بالنسبه لي لونتي كونفيرجونت سيرتو الوغ كنرمزو لها بحال هكا. الوغ دائما عندنا هنا واحد او. هاد السونتر هذا كيتسمى السونتر اوبتيك. السونتر اوبتيك عقلو قيدو عندكم. وكتكون عندي هنا واحد فويي ايسي كنسميوها فويي ايماج كنرمز لها باف بريم. دونك هادي اف بريم كتسمى فويي كنرمز هاد فويي كنرمزو لها باف. اف كتعني فويي داكوغ ولا كنرمزو لها او اف بريم بحال. الوغ عندي واحد اف هنا سيميتري دو اف بريم بارابور ا او يعني بارابور او سونتر كنسميوها اف. هذا فويي دوبجي. علاش؟ لحقاش هنا كيكون لوبجي. الا لاحظتو معايا هنايا راه هاد لا ميغ اللي غونفويات لنا لي ليميير لا ليميير دونك هو لوبجي. دونك لوبجي دائما عندنا هنا وهنا فين كتكون عندي ليماج في هاد الجهه هادي. دونك هنا كيكون فويي ديماج وهنا فويي ايماج وهنا فويي اوبجي. سي بيان. وهاد لا ديستونس اونتر او اي فويي ايماج كتسمى ديستونس فوكال. سي بيان.
هذه هي distance focale. Alors donc هذه فقط ذكرنا. دونك غنبدل الكولور باش تبان مزيان. الوغ نديروها بالوج. دونك ديستونس فوكال قال لي شيماتيزيها في الشيما هي هذه. دونك هذه هي لا ديستونس فوكال. سي بيان. الوغ هذه هي لا ديستونس فوكال ولا كنرمزو لها باف بتيت اف. سي بيان. الوغ ماتنون اون دون لا غولاسيون. داك واحد الغولاسيون اللي هي سي. هاد الغولاسيون حنا كنعرفوها شنو هي. دونك ايت ايكال ا 1 سيغ اف. دونك نعاودو نذكرو بها. قلنا ان سي هي دونك انا كنمشي معكم بشويه بشويه ايتاب باغ ايتاب باش كلشي يفهم. داكوغ باش كلشي يفهم. الوغ كتسمى لافيرجونس. هاد سي هي لا فيرجونس. شرحنا شنو هي لافيرجونس. الوغ لافيرجونس هي واحد الكاباسيتي ديال هاد لونتي انها تجمع ولا تكونفيرجي لا ليميير. سي بيان. دونك باش كنعرفو هاد الكاباسيتي قلنا في الدرس ان كل ما كانت هاد الفوي هذا قريب من لا لونتي كنعرفو ان هاد لا لونتي عندها لا كونفيرجونس ديالها كبيره طالعه. يعني كنقولو تري كونفيرجونت. تري كونفيرجونت. الوغ دونك هادي هي لافيرجونس. الوغ كيفاش كنحسبوها بهاد العلاقه. دونك 1 sur f. فوالا f هي ديستونس لوكال. هادشي علاش قلنا كل ما قربنا لهنا فوالا كل ما هاد المسافه هادي صغارت كل ما سي هادي كتكبر. كل ما f صغارت يعني المسافه كل ما قربت هاد الفويي فيغ لو سونتر ديال لونتي دونك سا فو دير كتصغر. الا وهاد سي لا كونفيرجونس كتكبر. عفوا هنا كتكبر. سي بيان. مزيان. الوغ question, nommer chacune des grandeurs utilisées dans la relation. Voilà. Donc, c'est سميناها هي la divergence. F, شنو هي la distance focale. La distance focale. C'est bien. La distance focale. D'accord. وقال لك nommer chacun des grandeurs utilisées dans la relation. Nommer le nom et le symbole des unités de ces grandeurs. C'est bien. Donc la divergence, je mets l'unité ديالها. Donc unité de la divergence et dioptrie. D'accord. dioptrie عقلوا ليها مزيان. dioptrie. داكوغ. هاد الديوبتري هذا داكوغ كنرمزو له دلتا ولا بتي دلتا. هادي كتسمى دلتا حتى هي عقلوا ليها. جو بونس ان اول مره تشوفوها. دونك عقلوا ليها هادي هي بتي دلتا كنرمزو لها ببتي دلتا. سي بيان. الوغ بور لا ديستونس فوكال unité de la distance focale ولا نرمزو لها ديريكتومون بتي اف اي لو متر. دونك دائما بلو متر. سا فو دير الا كانت عندك ان ديستونس فوكال عطيها لك بالسنتيمتر خصك تحولها للمتر عاد دير الكالكول ديالك. سي بيان. سي بيان. ماتنون كيسيون نيميرو 223. La dernière question, faire le calcul de C. Donc, on va d'abord la vergence. Donc, C, déjà, on a la relation il y a 1 sur F, où F, donc déjà F est égal à 2 cm. Alors, F, l'unité, mètre, donc, donc est égal à 0. Donc, je centimètre mètre, on divise par 100. Alors, c'est 2,02. Voilà. Mètre. Donc, maintenant, on fait notre calcul. Donc, alors, C est égal à 1 sur 0,02. Donc, résultat, je lis dioptrie. Alors, c'est 50 dioptrie, comme ça, delta, petite delta. C'est bien. Alors, comme ça, on peut nous l'exercice ديالنا ولا l'application ديالنا ومازال نديرو des exercices وحدين اخرين. Donc, نتمنى انكم تكونوا فهمتوا et merci à votre attention et aux vidéos prochaines اللي غيكون فيه l'image obtenue par une lentille mince convergente.